আজি 15 মাহ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্রিয়ে রিপোর্ট বিষয় আজি 15 মাহৰ ভিতৰত আজি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত অসম চৰকাৰৰ উদ্যোগত প্ৰত্যক্ষভাৱে ইয়াৰ আলোচনা হোৱা নাই। কিন্তু আপোনালোকে শুনি আচৰিত কৰিব, যোৱা পৰহি 10 ঘণ্টা ধৰি ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিমেণ্টত বন্দে মাতৰম গীতটিক লৈ 10 ঘণ্টা চৰ্চা হৈছে। বন্দে মাতরম গীতটিক লৈ যদি 10 ঘণ্টা চর্চা হব পাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ পাৰ্লিমেণ্টত, ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ 6 ইছ্যুটোক আজি 15 মাহে বাৰু ত্ৰিপাঠীক টক কৰিব নোৱাৰা কাৰণটো এইটোৱে প্ৰমাণ। ইউনিয়ন হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ, অসম চৰকাৰৰ সদিচ্ছাৰ অভাৱ, ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিল এলেকাটোক বিদেশী মুক্ত কৰি তাক সাংবিধানিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তাত বসবাস কৰা 7 লাখ মানুহৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুনিশ্চিত কৰিবৰ কাৰণে তাত বসবাস কৰা জনজাতি ৰাইজৰ সাংবিধানিক প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত ৰখাৰ যে পৰিকল্পনা, তাত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনজাতি ধৰ্মাৱলম্বী খিলঞ্জীয়া মানুহসকলৰ সাংবিধানিক প্ৰদত্ত সুবিধাসমূহৰ পৰা বঞ্চিত কৰি ৰখাৰ কৌশলটো হৈছে আজি 15 মাহ ধৰি ভাৰত চৰকাৰৰ লগত যি ত্ৰিপাঠীক টক আজিলৈকে আৰম্ভ নহ'ল। ই আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা। আজিৰ এই মঞ্চৰ যোগেদি মোৰ আহ্বান থাকিব অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি যে এটা বন্দে মাতৰমক লৈ যদি 10 ঘণ্টা পাৰ্লিমেণ্টত চৰ্চা হ'ব পাৰে, য'ত পাৰ্লিমেণ্টত 1 মিনিট খৰচ হয় 2.5 লাখ টকা। আপোনালোকে ভাবক, 10 ঘণ্টা ডিবেট হৈছে, পাৰ্লিমেণ্টৰ 1 মিনিটৰ খৰচা হয় 2.5 লাখ টকা। 2.5 লাখ টকা খৰচ কৰি ফেলে যদি 10 ঘণ্টা ডিবেট হোৱাৰ পিছত কোনো সলিউশ্যন নোলায়, আজি 15 মাহে তেনেকে ৰখাটো দুৰ্ভাগ্যজনক। তাৰ কাৰণে আগন্তুক নিৰ্বাচন আহি আছে, তাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম অসমত চলি আহিছে, আৰু সেই সংগ্ৰামৰ পৰিণতি স্বৰূপত দিল্লীত আমি জনাবৰ কাৰণে আহিছো যে আমাৰ কথা শুনক, আমাৰ কথা বুজক, আমাৰ কথা দিল্লীবাসীৰ পৰা অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী শুনক, অসমৰ মন্ত্ৰীসকলে শুনক, অসমৰ কেবিনেট গ্ৰুপ অফ মিনিষ্টাৰে দিল্লীক বুজাই দিয়ক ৰাভা হাছং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ 7 লাখ মানুহৰ জনসাধাৰণৰ আশা আৰু আকাংক্ষা যদি পূৰণ নহয়, তেতিয়াহ'লে অসমৰ আশা আকাংক্ষা পূৰণ কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এই দৃষ্টিভংগী মই আপোনালোকক ক'লোঁ। গতিকে আজি বিভিন্ন সময়ত আপোনালোকে গম পায়, আপোনালোকে ভালকৈ গম পায়, আপোনালোকে দেখিছে, আপোনালোকে দেখিব পাব, আপোনালোকে চাব, য'ত ৰিপাব্লিক ভাৰতৰ এটা টক শ্ব' আৰম্ভ হয় যে পুছতা হয় ভাৰত, তার এটা प्रोग्राम है। तो आज यहाँ में दिल्ली में जंतर मंतर में हम राभा हासंग ने पूछना चाहते हैं, कब तब जैसे भारत पार्लियामेंट के अंदर भारत का एक गीत को लेके जो वंदे मातरम गीत लेके 10 घंटा तो हमें किसका होता है, चर्चा होता है, लेकिन लास्ट 15 मंथ 15 महीने तक जहां तक भारत सरकार ने असम सरकार के मिल करके एक बार भी हमारे साथ डिस्कस नहीं किया। क्यों ऐसा क्यों होता है? इसलिए हमारे पूछना चाहते हैं अमित शाह जी को कि हमारे के भारत के नागरिक नहीं है, हम भी भारत के नागरिक हैं, हम इस देश के लिए हम नागरिक हैं, हम इस देश के लिए हम नहीं कुछ करना चाहते, लेकिन हमारे लिए जो सुविधाएं है भारत के संविधान के अनुसार जो सुविधाएं उपलब्ध है, उस सुविधाएं को अंतर्भुक्त उस सुविधाएं को उपलब्ध करने के लिए आप डिस्कस कीजिए। हाँ, आप हमको बुलाए, स्टेट गवर्नमेंट को आप बुलाए, क्योंकि जब डिस्कस होता है, जब डिस्कस शुरू होगा, जब आलोचना होगा, तब हमारा जो सिचुएशन है, हमारा जो मांग है, हमारा जो डिमांड है, उस डिमांड को आप समझिए। उस डिमांड को आपका भी डिमांड है, उन डिमांड भी ये भारतवर्ष की डिमांड है, हमारा जो डिमांड है ये असम का डिमांड है। हमारा डिमांड जब तक ये सोल्यूशन नहीं होगा, समाधान नहीं निकलेंगे, जब तक समाधान का सूत्र नहीं निकलेंगे, तब तक असम में जो शांतिपूर्वक असम में रहना चाहते, जो लोग असम में शांतिपूर्वक बनाना चाहते, ये कभी नहीं होगा। क्योंकि हम भी भारत के इंसान है, हम भी एक इंसान है, हम भी भारत के एक जिम्मेदार इंसान है। उस जिम्मेदार इंसान होने के नाते हम भी ये दिल्ली में पूछना चाहते हैं क्यों ऐसे होता है। इसलिए भारत के ये संविधान के अनुसार हमको भारत के जो 6 शेड्यूल है, 6 शेड्यूल को जितना जल्दी हो सके राभा हासंग ऑटोनॉमस काउंसिल को अंतर्भुक्त किया जाए, क्योंकि यहाँ का जो विदेशी विभूतियां है, जिस तरह से आते हैं, जिसका जो बफर जोन है, वो बफर जोन हमारा इलाकाई भी है। तो उसके अलावा वहाँ का कुछ नहीं है। उसके अलावा भी हमारा जो और दूसरा डिमांड में है, जो
भारत के संविधान के अंतर्भुक्त जो नेशनल इलेक्शन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक डिमांड भी है, जो चर्चा होंगे, जो आलोचना होंगे, उसके सामने हम ये बात रखेंगे। उसके अलावा भी जो मेघालय में रहने वाले जो राभा लोग होते हैं, जो मेघालय में रहने वाले राभा लोग होते हैं, जो वेस्ट बंगाल में रहने वाले जो राभा लोग हैं, वो जंगल में रह रहे, उसको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट हमको चाहिए। इसलिए हम ये दिल्ली आगे बार बार हम लोग दिल्ली आने नहीं चाहते, क्योंकि ये भारत है, ये हमारा देश है, ये हिंदुस्तान है। यदि आप लोग हम हिंदुस्तान के जिम्मेदार नागरिक आप लोग मानते हैं, तो हमारा जो डिमांड है, इस डिमांड को जितना जल्दी हो सके ये आप लोग पूरा कीजिए। यदि पूरा नहीं किए तो आने वाला जो भारत असम का जो चुनाव है, आने वाला जो विधानसभा का जो चुनाव है, उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो वो चुनाव लड़ने के जाएंगे, तो वहां में ऐसे हमारे के ये आप लोग को इतना आप लोग का प्रत्यामान आपको मिलेंगे, क्योंकि आप लोग सोच भी नहीं सकते कि हमें क्या होने वाला है। तो সেইখানে আপনারা এই কথা শুনে আপনারা বলো, আমি সুন্দরে ধর্ণাতে দিল, আমি সময় আহি থাকিম, দিল্লীত আমি কম, দিছপুরক আমি কম, অসমৰ আমাৰ আন্দোলন চলি থাকিব, কণ্টিনিউ চলি থাকিব। কেতিয়া আমি চিকিৎসা পাওঁ ডাঙৰ কথা নহয়, আমাৰ মুভমেণ্ট চলি থাকিব, মুভমেণ্ট আমি চলাই থাকিম, সকলো প্ৰকাৰৰ মুভমেণ্ট চলাই থাকিম, পলিটিক্যাল মুভমেণ্ট চলাই থাকিম, সোশ্যাল মুভমেণ্ট আমি চলাই থাকিম, আমি ৰাজপথৰ মুভমেণ্ট আমি চলাই থাকিম। সকলো মুভমেণ্ট চলাই অসম চৰকাৰক বাধ্য কৰাম, ভারত সরকার বাধ্য করাম, আর আমি শিক্ষিত এদিন নহয় এদিন আমি লয় হে আকারে কোনো শক্তি আমাক বাধাৰি ৰাখিব নোৱাৰে, এই কথাখিনি আমাৰ স্পষ্ট। তো সকলো সংগ্ৰামী বন্ধুসকলক পুনৰবাৰ মই ধন্যবাদ দ্বাৰা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি সুন্দৰভাৱে আহিছোঁ, এই মৰম আৰু স্নেহৰ মাজেৰে যি আমাৰ ডিমাণ্ড আমি ৰেজ কৰিছোঁ, এই ডিমাণ্ডটো যদি তেখেতসকলে শুনিব নিবিচাৰে, তেতিয়া ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কোনো কাৰণ নাই। আৰু আমাক যদি দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে যদি ৰাখিবলৈ বিচাৰে হয়, যে 2026 যি নিৰ্বাচন হ'ব, এই ধৰণে আমি বিজেপিকো দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে আমি ৰিজাল্টৰ আমি চাচ্ছি। এই কথাখিনি মই আপোনালোকক ক'লো, এইখিনিতে পুনৰবাৰ আপোনালোকক সংগ্ৰামী অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰি মোৰ ক'বলৈকে মই সামৰিছোঁ।